नमस्कार आपण समस्तଙ୍କୁ टीबीसी ओडिया चैनल रे स्वागत। आजर वीडियो रे मु आपण माननकु एमिति गोटे औषध विषय कहबी जदि आपण माने सेही औषधटी व्यवहार करिवे ताले आपणकर टाइमिंग निहाती भावरे बढ़िबो आपणक शरीर रे घोड़ा परी ताकत आसीबाकू लागिबो। तो चलंतु आजर वीडियो रे सेही मेडिसिन विषय मु आपण माननकु जणेबी किंतु ताहारी पूर्वरु आपण माननकु अनुरोध आपण माने वीडियोटी को देखुछंती ताले शेष पर्यंत देखि रखंतु। एमिति अधिकांश पुरुष मान अछंती जेउ पुरुष मानकर टाइमिंग कमी जाए बा शीघ्र बाहरी पडु थाए। जदि आपणकर सेही समस्या रहुछि धातु पतला अछि पानी परिका धातु हेइ जाइछि किंबा रातिरे सोइथिबा बेले आपणकर सेही जिनिस ऑटोमेटिक बाहरी पडुछि किंबा आपणकर सेही जिनिस टोटाली ही काम देउ नाही ताहेले आजर भिडियोटी रे मु आपण मानकु एमिति गोटे आयुर्वेदिक मेडिसिन कहिबी जो मेडिसिन टी आपण माने जदि व्यवहार करिवे ताले आपणकर सब किछि समस्या दूर होई जिवो। प्रथमे मु आपण मानकु वीडियो माध्यम रे जो टैबलेट टी प्रथमे देखैली सेही टैबलेट विषय प्रथमे जणै दउछि। एही मेडिसिन रो ना हेउछि मेन फोर्स। देखंतु एही मेन फोर्स टैबलेट टी मात्र 20-25 टंका 30 टंका भितरे पड़ी थाए किंतु एही टैबलेट खाइले आपणक शरीर रे बहुत ताकत आसीबो एवं टाइमिंग आपणकर 20-25 मिनिट 30 मिनिट गोटे घंटा पर्यंत भी आपण निज स्त्री सहित मिलन करि पारिबे किंतु एहार साइड इफेक्ट अछि कारण एही औषध जदि आपण माने खाइबे ताले आपनकु मुंड व्यथा हेबो देहरे अनेक प्रकार साइड इफेक्ट देखिबाकू मिलिबो जदि आपण माने एही टैबलेट टी जदि दुकान रु आनिकी जदि किनिकी खाउछंती ताले आपनक शरीर किछि क्षण पई शक्ति आसीबो एवं सेही शक्ति निज स्त्री सहित मिलन करिकी बाहरिला परे शक्तिटी जेमिति थिला पूर्वरु सेमिति हेइ जिवो एवं आपनक शरीर रे अनेक प्रकार साइड इफेक्ट देखिबाकू मिलिबो जेमिति कि मुंड व्यथा हेबा छाती बंद हेइ जिबा निश्वास बेसी स्पीड चलिबा आपनकर हृदय रोग मध्य मारी आसीबा अनेक प्रकार जंत्रणा होई थाए अनेक प्रकार साइड इफेक्ट होई थाए किंतु आजर वीडियो रे मु आपण मानकु मेन फोर्स टैबलेट खाइबा पई मना करूछि कारण एही टैबलेट सबुठारु खराब टैबलेट किंतु मु आपण मानकु एही वीडियो रे गोटे एमिति औषध कहिबी जेउटा आयुर्वेदिक औषध जोटा कि मु आज को 10 वर्ष हैला लोक मानकु देई आसुछि। देखंतु आपनको मोबाइल स्क्रीन रे जो औषधटी जो गुलीटी देखुछंती एही गुलीटी 128 प्रकार चेरी मूली को जड़ी बूटी को पाउडर करिकी ताकू घियो महू एवं मिश्री को पागराग करिकी गुली प्रस्तुत करिथाऊ। देखंतु एही गुलीटी जणे लोक जदि सकाळु गोटे खाली पेटरे रातिरे खाई सारिकी किंबा खाइबा पूर्वरु गुलीटी चोबे चोबे खाइबो ताहेले सेही व्यक्ति धीरे धीरे ताहार यौवन अवस्था फेरी आसिला भली लागिबो। ता सहित जदि आपणकर कम बयस रे आपण हस्तमथन करिकी से सब बाहर करि दैछंती फलरे आपणकु वर्तमान से सब जोटा कि मजार सजा भोगिबाकू पडुछि ताले आपण जदि एही औषध खाइबे ताले आपणकर धातु धीरे धीरे बढ़िबाकू लागिबो आपणकर जोटा कि धातु पतलारू मोटा हवाकू लागिबो नपुंसकता अछि जेमिति कि टोटाली आपणकर से जिनिस काम ही देउ नाही ताहले आपण एही मेडिसिन खाइबा द्वारा आपणकर टाइमिंग बढ़िबो आपणकर धातु पतलारू मोटा हबो आपणकर इच्छा बढ़िबो इच्छा बढ़ला परे आपणकर जो जिनिस लिंगटा शिथिलता पड़ी जाइछि से सब निश्चित भाव स्ट्रांग आसीबो दुर्बल थिले सबल हबाकू लागिबो। मु आपण मानकु कहूछि जेउ औषध विषय वर्तमान कहूछि जेउ गुली विषय एहार कोनोसी 0.1% भी साइड इफेक्ट नाही। देखंतु एई औषध खाइले आपणकर केवल फायदा ही फायदा हेबो। मु आपण मानकु जेउ औषधटी देबी एही औषध जदि आपण माने 3 मास खाइदेबे मात्र 3 मास खाइदेले आपणक शरीर देखिबे केते ताकतवर हबो गोटे 2 मिनिट जोटा बाहरी पडुछि ताहा कम से कम आपणकर 15 रु 20 मिनिट 25 मिनिट पर्यंत चली जिवो धातु जोट पानी पानी भलिया होई जाइछि ताहा निश्चित भाव अठा परि हबाकू लागिबो आपणकर टोटाली इच्छा हो नाही से जिंस करिवा पई थरे करिदेले आउ थरे करिवा पई इच्छा हो नाही किंबा आपण जदि एई सब जदि समस्या रहिबो ताले स्त्रीटी को संतुष्ट करि परिबे नाही सेटा गोटे बड़ समस्या। तो आपण जदि एई सब समस्यार समाधान चाहुछंती आपण देह को शक्तिशाली करबाकू चाहुछंती आपणकर टाइमिंग बढ़ेबा पई चाहुछंती धातु पतलारू मोटा करबाकू चाहुछंती नपुंसकता को दूर करबा पई चाहुछंती आपणकर गुप्त रोग को ठीक करबा पई चाहुछंती किंबा आपणकर यौन समस्या बीर्यजनित समस्या जहाँ भी मात्र अछि आपण व्यवहार करंतु प्रतिदिन 2टी गोली देखिबे 3 मास भितरे आपणकर समस्त समस्या दूर हबो। एही औषधर ना हेउछि
ଡବଲ ଶକ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମୋଦକ। ଏହି ଡବଲ ଶକ୍ତି ଔଷଧଟି କେବଳ ଆମେ ହିଁ ତିଆରି କରିଥାଉଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଠାଇଥାଏ। କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ନିଜେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ବୈଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଠାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସପ୍ଲାଏ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି। କେବଳ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛି ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ତାହା ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଚେରି ମୂଳି ଏବଂ ସେସବୁକୁ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ ସେସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଗୁଳିଟି ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଅଧିକ ସେଲ୍ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। କାରଣ ମୁଁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି କାହିଁକି ଆଉ ଜିନିଷଟି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବି କାହିଁକି? ମୁଁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି, ଭଲ କରିବି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ହେବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ପାଇବେ ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଗୁଲିଟି ପ୍ରତିଦିନ 2ଟି ହେଲେ ମାସକୁ 60ଟି ଗୋଲି, ଗୋଟିଏ ଡବାରେ 60ଟି ଗୋଲି ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଡବାର ଦାମ ହେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା। ତ ତିନୋଟି ଡବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 4500 ଟଙ୍କା। 3ଟି ଡବା ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଟା କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 50ରୁ ତଳକୁ ସେମାନେ 3 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 50ରୁ ଅଧିକ ଯେମିତିକି 50, 60, 62 ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଜିନିଷ କାମ ହିଁ ଦେଉନାହିଁ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ମଧୁମେହ ବା ସୁଗାର ରହିଥାଏ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଔଷଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 50ରୁ ଅଧିକ ତାହେଲେ ଆପଣ 6 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ପ୍ରଥମେ 3 ମାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ରିଜଲ୍ଟ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ କେମିତି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ରିଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଆଉ 3 ମାସର ନେବେ। ଏମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେମିତି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଔଷଧ କେମିତି ପାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ପଠାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପିନକୋଡ଼୍, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ପଠାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍‌ରେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଠାଉଛୁ। ଏଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା। ଯେମିତିକି ସାମାନ ପହଞ୍ଚିବ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆଉ ସାମାନ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ପଇସା ଦେଇପାରିବେ। ସେଇ ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଅନେକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧାରେ ତାହେଲେ କିଛି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ପଇସା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି 1000, 2000, 2500, 50% ହଉ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ବାକି ଜିନିଷ ଯେତେ ବଳକା ପଇସା ରହିବ ତାହା ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଇଦେଲେ ବି ହେବ। ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କିଛି ଦେବି ନାହିଁ, ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବି, ତାହେଲେ କିଛି ମୁଁ ପଠେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ପଠଉଛି ଯେଉଁଟା କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ଆମକୁ ବି ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କରି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍‌ଟା ପଠାଇଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଲେଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରୋଗକୁ, ତାହେଲେ ଏହି ଡବଲ ଶକ୍ତି ଗୁଲିଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇଦେବୁ। ପୁରା ପେକିଂ ହୋଇକି ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 5ରୁ 6 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ଦରକାର ଅଛି 128 ପ୍ରକାର ଚେରି ମୂଳିକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନେଇକି ତିଆରି କରୁଛୁ ଏହି ଗୁଲିଟି ଏବଂ ଗାଈ ଘିଅ, ଅରିଜିନାଲ ଗାଈ ଘିଅ ଏବଂ ମହୁ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଏସବୁ ପାଗରାଗ କରିକି ଏହି ଗୁଲିଟି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଅଛି ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।